hwe wo ba wo sole a woni wo kunu te na wo de wo kunu asem edu abonten na wo de wo kunu asem edu oda fufuo fie wo de wo kunu asem edu osofo wo de wo kunu asem bebia wo de wo kunu asem nenam onyo oba papa ompe na manyi ni sikani enkofa problem ma wo so mimi say no see to me food tem bia na suro wo memu suro wo memu pa say mi see ye brefo a mimi ye meduma odo dia open dia o say ogidie say ye ira obehu odo ye obehu baby so yeah hwe na on me dia na ogiska dia me pe wan say me hwe na say me pe wo dia me usika me pe okay so what you say dan hu da chi anani age opani twa nani anani raho mara hu sempa na mi ken mintam kese you abusan for me did the King Richmond Dia am what Bremen Germany na ena dey so enkwese sandumadie afiwe mu ene afie ba nyina mu ya de Bremen live Rich Praise TV YouTube Mr. wo say aya program bi say no bo mode so beti program bi say no bo mode say odo hu be hyem program bi say bo mode say obeti afamu aba if we say enkrashansem eno na yetie enkrashansem eno na ebo ya brabo asiesie yen ene mrante no ba wa ye hia enkrahye ene mpanimfo ye hia enkrahye onua bi hia enkrahye o story ebetime ade aboa no your story my story can encourage somebody in this life bia no bi pese onu maduro ku no bia no bi pese o hye ne ho akonfo wa aware mu bia no bi pese odi ne ho bone wa abrabo mu ye nkura kyensem ana wo nkura kyensem no ebetime aboa sa oni akro no ama awudi a opese odi ne ho no watime agyan na me wo hira wo so abejoin ye follow ye YouTube Rich Praise TV nkura kyensem dwumadie na yetie ene dey so benya wo kese e wo mentam a me pese me na twetwe nkomo akra eti me sre wo se pe ba bi tina gidam na eden na tietie nkomo yi na ebeboa wo na ahwe nkran ti me pinche no na eja obone din na atoato aso na me chase wo dwane ye akwadan hu da chi anani age opani twa nani anani raho mara hu sempa na mi ken mintam kese na mi bosi me mranti bremu menti afutuo elemi na binio mranti ani mabawa mutie me ankama yesa mudao ankama yesa mupen suku yi ma hu fodi mi kobi na so koda boni semti manyire mi wensu ade oyi me di kwan so maye di kan be di achire ma fo nyina ye jami ti mamu fama di suan ni agro mamu fama di suan ni agro kra we dey se ye tu ensa fra wutimi de e ba ye dwumadie so ye nkranche sa dwumadie na se de wankasa wahunu no na udin the same me did the dosu wow the dosu if you say me papa de me to maame Did me papa no pema sempa wow na ndo de me to maame ntino no pema sem ntino edini de edoso eja ye frɛ me akosua buadua number 1 no akosua mansa number 2 Dinoris number 3 yes afem mama ankasa number 4 no wonderful Timidini de edoso pa edin de edoso amaka satama na school no say class captain twetwe name sa omo din doso no otimi try na buku nyina asa teacher ne kura ba na ne boafu what does say Dinoris akosia boadua Kosia mansa mama ene de eche say ko pe ye chira ko pe buku angasa Ewurade Nyankopon ede ma ye mami in fact na mi chira o edin de doso papa edin ben pa na aya o professor nipa de be frame okay Dinoris
Dinoris. Yeah. Na Dinoris no say delay. Who dey frame delay. Say we delay name am kwa. Enu ano no basa. Who delay name? Oh. Ade enye bia na me delay free so. What delay? Ni me delay. Who delay tell us we delay? Me delay tie free so. Say nye. It delay and I said delay. Delay. Who delay me and me you free so. Okay. Ablabo ni mu. Te wo say me you free so. Who delay me? You free la. Me you free la nim. I see. So, every say ye koye nim. Ye koye nim. Ye koye tibie mu ye koye nim. Ene ba bia nyamsom ne ablabo na koduro no. Enti se wan kowe nim a. Na ka se wo kowe ti a. We mistake. Be mistake. To be obe delay, obe delay. Aye, o say me delay. And ebe didi because delayed and delay. Sir? Oh. Me didn't na fra. Wonderful. Mama, delay. Na me shout. E dini dey, you can say eba ade bechi. Na ye Ghana, na free. Okay, Ghana me free Kumasi Nkawie Akrofrum. Kumasi Nkawie Akrofrum. Buakwa, ufa buakwa. Wonderful. Kumasi Wonderful. Kumasi Nkawie Akrofrum. Wonderful. Oh, ye fe ho atwema. Atwema Akrofrum. Wow. Atwema Akrofrum. Oh, na free. We free wa na ko Nkawie. Ho na wo wanka. Ho na wo. Da bi ye wo mi Kumasi. Ye wo mi South. Central so. South Central so na be na se na ko pie mu wo. Nkawie ho. Ho na me ma me nim free. Ti wo de yanwo ho. De yanwo me ho. Me ma me ma nyina yanwo obi a wo ho. Ye wo nyina mi kuro mu de ane na ye ho. Okay. Na yanwo me ho. Yanwo ho. Na he na etete wo South Central so na. Ye ho nyina ho na etete me Central so. Ye wo me nyini ye de te me bantama ye de te me South. Okay. Bantama na South nyina ho nyina ye. To your bantama lady. Urade Nyankopon. Den. Na wo bantama adwamu a. Sa? Urade. Hey. Eni nya asem ko. Jai. Hey. See your bomb right. Equiade. So some running kwa. Easy. Oh. I love that. Yeah, that's good. Yeah, your bomb running. Yeah, bomb running. Oh, eni me Nkrofo. Yes. Ye free pa. Eni me Nkrofo ye free. Yeah. Fi say me penny passem. Oh yeah. Penny passem. Me fa wo si tie. Yeah. Yo tie bia me pe wasem. Sabio enipa yensem so na wo bakura na se zo be hu se wo mu amini wo mu di agorokura wo bitimi ka se na wo kura mbo mama adan wo ya oni ni di agbewe o fata e se oba wo hu we wo so ye hwan oba da ben oba oh te se bi wo kwa wo hwe no ho a te se ehun te se wo ma wo nchen na so me se nipa na me so me pe o so pe yeah se nipa na me pe fi se te se wo ho tan wo ho nyanta ma me wo se me twe wo be me me ni odi nkomo me ma waduane di wow me ma wonsuo te se me ye obibia me ma watade ahye me ma mpabo ahye me ye obibia nti me no me nim ni patantan na me nim ni pa fresh pa yesani me nim ni patantan show south re na we obada ben akwada hu dachi anana ni age opani twa nani anani raho mara hu sempa na miken mintam kese na aya na hu ne sen wona mo sani pa mu no hu o mo sen sabio ya na efan no mi hu so entire ho ka ho ana ebo ho ehuma bro ni wo mu wona mo sani pa mu no yeah ehuma bro ni wo mu eni wo mu because se ehuma bro wo mu a se nipa nsitie bia no e wo se wo fa no fi so wo fa na wo ye ni ye obeye so ho obi na obi ya na obi nipa no wo hia mmoa onye obi obeboa no enti se wo ben wo na se wo busa no ensem bi no tietie ni nsemwa otimo se nipa no wo hia mmoa ti wo se oboa wo se oboa no na so apam no sa wo pam no e se wo pam no wo koi emone be efri hinifa o kotena baby basa but mama I think say sometimes bu wo so ne say bia emone bi na ontimi mmoa no me ken wa ye obi bi pen ama obi so ehwo no e wo mmoa no
enti eba ne sa na asa ma nipa ho afo no papa ye kura ye ne din tina so ofa ho na o de siesie mu ana say be like otiti nipa ni mu enti hu ne say ema deke ye fa papa ya obeye nipa obeyi uboni aye sa se wo fa ne sa wonye obi papa da Nyankopon Yesu Kristo edie boni edie pa ne emfanye no ye ti we hwe ode pa ma ye niema basa ye di natam do wo ye ma ya bra bomu kra ne so onye hwe ti de wo ye bia no e wo se ukoso ye papa no yes emre papa ye da emre ene e ba na sa se betima je receipt se ke receipt wo ho de a yeah because because ebi de so oh yeah because obi na kana sem se wo ye papa e so wo receipt se de be ya da chi bi no wo de be cancel na eno no hu ne se ye na receipt ye we wan na de receipt ni ma wo se ye di receipt a wo ba ji me de me fa receipt ni nya hwe because me yi makumam na me de papa no only receipt on sign receipt me sansa me sa kwaje fi nipa no hwa na na sign say bi a akosi mensa kwadwo me ye papa inti sign receipt na me nje me nyinto se next time bi mu no ure fi wo na umu animuti ase me nya hwe ma wa receipt ni o baby me nye because te say nipa no ni ure fi na se obu animuti a fa ne bone che no onko wo do ye o papa ayo papa ewie do wo soro ho nanim sound yes ye ni pada seni no ye hu o obi ayo bone pe me na bone de ye de ye me da me ye papa ni wi ni ayam bone da enti di receipt oh eto ho receipt me di ani agaza ka me dem be ye ma sa emfa so bi ni so se me di receipt ama me dem obi se ono de efi na kuri okoto receipt ababeto o ye papa na o tworo o baby ebi be ye ebu o so ebi o no o ye anya na kumamu a nya na kumamu no de ye okay so ati anya na kumamu a enti na obi a wa firi wo pem ese wo yi obi papa de yi de e wo wa adwiri mu nyina free ho na wo ye o papa no yes de wo kumamu na ese wo yema obi a yema no ye de wo wo kumamu de wo kumahwehwe no se wo pese wo yema nipa no yema no na de wontim so e de wontim ma nipa no hu se mini bi woni bi a ma nipa no hu se woni bi okay so woni bi obi so ama no o se mini bi se nipa ni timo den ebu o so de tim na adi wo ma hwe ebu o so a I think say one of story bi by on abrante bi o obi papa na o ye papa ni wie no because of payment na buy no receivement no akatwa na buy ni nche no ema de chentrim so no de efi na kure pa obi kura na obega so ni bi enti no hu ne say ti wo bi na obega so ni bi a e bi nipa no wa ho kirem pa de obi aye wunti wo de koye obi okay de obi aye wunti wo de koye obi na bia na wo mu akaka na de be ma nipa ne be gine kwa so hu e be gine kwa nti de obi ye nti wo de koche obi kana nipa na wu ne de amoa sanete amoa enwuhia ne nipa nyina na mo ye ne nipa nyina na etesa enset ye nyina ye pe sanete didi wodi wo na wo ma mekura no wo a nyam nyina na mo wa ebi wa na se me ko yabo ge bi o ka kire me se emema nyina ye the same all men are the same and so se tia nyina ne pe enye pe ti hu ne say sa kasa na ye kasa obabu ho a me ken o paware on na be be se ne pe oh mama me sro be pese me ware o me no tena se bo bra obo se lady nitimi hwe be ma na nim si ya o ne ti so be si na ase o so nam ne me aya me timi hu se ye ko bi o se no mani o se wo so nam eneme na mema nyina sa na motie all men not the brofo aba all men are the same it is a setia nya enye pede a ene mema no so se enye pe o mama o mo nye pe munye pe edidam sabio pia wuti ye dia kwakonya ene wo fa ba ko pe na ene wuti akoye bia ba ko pe na befa no enu anu no obu so obefa be se de wo ho wonya na sa na so no
ama mema na su we wie no ukofa de twatoa bi na utimu se we die koyie wo mu enkwem ono anam ne betwa o hwa de na ma ne timi basa se obabu ho a be man ne be ya bo se echi no na te se wa promise no so na amaso aya na de na timi ba ne sa o like mo just ye mu no o ne sen okay emema ni bi wo ho a waya na bia waya na adwe so bi oba iso na mesuo ne keke yeah ko fana ko show no mesuo ne keke be me bo o ma adwene nye o sa mema ni bi adwene nye o yeso obi anu ho obe wale ne tamfo so bi mesuo ne keke enso no abo na adwene po we me nwa no so me didi na tese me didi na ha no keke obefa kama na me ka se wo yi wakuma mu kura woni na ti o na nso no de ne ye bi obeye no utimi hu ade kura wo so de ye no so ne ye na obeye ate wo no tese wo kura wo nti ase okay so na se be ma no wo adwene bi wona adwene mu so enti wo fi se wo hwe de be ma ne ye na wo hwe ne ye no na wo hwe de wo ye e ma ne ntoso tempana no waftwo ho Bible say me nja ware o na wo twe wan ade yeso nsa baako hawo twatwene so nti o say o ti twatwene na papa deke sesi etue se mefa nse minimi kunote menware no o de mefa nse menware no ye twempena ne mpena ye twi senka mpre ni mu ana nka de awade na ibemu o yeah na yetiwe si ye hwehwe ye steady ye ho ye hwehwe ye ho kakran na mimi fi se meyi makumam me ne wote na mebo aya na mafo mebo memo ato aso aya na mafo ka study no Bible studies na study asi ye steady ye ho ye hwehwe ye ho ye hwehwe ye ho se usuban na mesumi suban ye me hwe usuban na so hwe me suban so se fi se de betimi enu no ye betimi de so suban ni mienu timi de akabom okay etimi de aware a because na bebe na ta yisu brofo no tini pese ye check mu ye se de be be check study no yeah it's a me hwe usuban na so hwe me de suban enti no ye usuban ne ye na me se me suban ne ye de a me fi se be koyie na me ka sei be mei ye de twempren na se usuban no aye bibie wo ho comme ça sa aseba enne na adane etira na abutu na adane na etira na abutu a yes adwene nkoyie ti o se o twe ho wo se wonya nware wo mponi o nti wo se wo twe ho betimi su ka se me ware na obetisa obe change no so obabu wa o minimum baby a no ne be ma biti a na be ma no ye obi obi a ono monsa na be ma na brabo ye basa but oba no na fufuo kasa akosu ya eye be ma ya o pese ware ni na brabo nye te be ya atwo mfre ni chen e ma nyame no kwem oba no ye den ese sa be ma no yeah so ti ye pese e busa se na no sa no e ba na sa obetena ho ana etimi ba ye wo memma ni bi wo ho a memma ni bi wo ho a wo te sa na esesa okay memma ni bi wo ho a wo te sa na esesa pa okay fi se be me bo wa tibia no wo mu no na bia ne ono ne tibia no ne sa no pe no make us say what they can't come and so be mu pain what they can't go for baby first obana tete na what they are done in sorry I see so obeya ense mfini bi mo ja no hoko because ensa na wasa akwa wi ni ntino woja no hoko obebi so befa obetimi apolisi no kama siesie no edi nkakra ontimi fiti prekupo wo be break akra be break akra na so no enam se enya ize sa enam se be ma no ete wasem asenti no ono so de nkakra obenom de na ye nkakra woni ni mienu asem a
nya fi na odi asam ne kwa bonte ko to ayi na odi ko aha na odi ko ha na odi ko ano my SM pen tikani awon fan mi wo bi o di sike nyina wo manum me di ma ho di nyina so mema jama kwa samu fo na me samemu ene body abanji mi tuoyi ma free me mema ye ma se ankwa ko fire there hwe wo ba o sori a woni wo kunu te na odi wo kunu asem edu abonten na odi wo kunu asem edu oda fufuo fie odi wo kunu asem edu osofo odi wo kunu asem bebia odi wo kunu asem ne nam onye oba papa oh yeah sure oba ne se e fan se me kunu ne wonum nsa yeah ana wo pema yeah mi wo kwan a mefa so a eyen kakra me fiti prekope so ho yes na se be me num nsa na wo so na obefie hey cash na dinachi debi antokwa say ba ne say oba be man so tisi abonten a na okope bi no ko okọ bonti na so baby so ti na be ma we ni ho ofe na ate ensa no ni ntino me so meche no wo se no ono so ate no ewi obebo ne babe anwumre no abo no anopa no abo no odinadua na ebesu ho ensu esi ho tawo da ho nsemene si ho wonderful me ka se wo si fie ho wonya ni bi da de bia antokwa Mama nso fra adwuma ba ono so na ebe no asam wadie wow so ho anti se onini din tokwai na so opie na se ye ni se ya ofisa obeka fie obeka wo ho menye sure obekwa akotena ba bia ye bono bibu no bibia nso mbadwo no ewurade nyankopon but asema wo kan say wo your banner say wo do asem wo kunu asem kwa bonten ya like mama ye pese ye bisa is asema wo kan say me no I think say incidents be course wo America US mem I think say osofu bi ene ne yere obisu asem wo hwe I think say mo nim sa story no asofo no threaten ne yere so bekunu ampaniampa so ko tutuo akunu yere no po kapo akun na yere no why a pastor killing his wife like that po killing the woman once the woman keep quiet you told the woman keep quiet not talk to nobody and the man pure killing like that mama why ebanisa ende obana ganche obiawo be man na threaten say mekun I will kill you pure mekun na pure no obana edi because me do be man so do me waware enim especially ye Christopher wo say ni secret kura na no shim ne kokwe bukura na no shim what I say eti no eba ne se ya oba no ni wo kwan se obeka ne ni kura aka na che obi ana onye din sa so wo maame wo so hu yeah wo maame di enti na wo maame wo maame wo ho obetimo ka cha wo maame so be ma ne maame te ase a obetimo ka cha be ma ne maame no okay se me kunu yemi sei sa na adamfo no ene abontin na wo de bekokọ no ena enye no sa because obi wo ho a ne dia wote ho na nye o kan awurade nyankopon aso no wo de wo de kwa ya nte se wo hwehwe wo die nim meka se su no wo kunu ohwe pa wo boa efia de yo wo boa wo magege wo jeje tese bibia bema ya ese wo ye ne wo fie ho bia wo ye so yeah de ono wadamfo no yenye ne saa o yenye ne saa ti ono wo hwehwe wo die nim enti mo na wo hwehwe wo de no e wo se wo wo ba no wo dwene nya saa adwene bi de bia ni pa si fie de bia wo si fie e di enti na de bia wo si fie sa o hwehwe wo nsem wo hwehwe wo busua ni mu wo hwehwe wo busua ni mu
So na nti na odi onko tire ne fie. Wonderful. Abusia wonderful. Abusia in fact ye twa ngakra bi aba. Ye nkomodie aso na ye nkrahye se ndumadie. Mata se ba afi we mu ni afi etwa mu nyina no. In fact me hukura ejuri me ba. Enya njuri me ye ba ejuri me ba. So that say ye nkomodie no aso. O se de ohwiehwia. Mata se eti wo de ye twa ngakra bi aba. Ye ba ye beto aso. By some pain, you see, tsunami, I'm sorry, pa. Bringing some money, try me photo, and some mama through you. And let me saw the one I miss up. I hold in no need hopium. I suffer now, your son of one. Come to Fuse, Jainunia. Oh, I was up for your changa na yasaba biem. Enkrashe ndumadie na egusu aye wosu na se de mu nyina ma wahunu enkrashe nsem ada se arecheche nsem ase me be ka chi obi a na ni beba ne ho so enti egusu a ye twetwe nkomo ye ne ye ma me delay o se de u delay me a me de me delay you ada se if you delay me I go delay you ada se enti akwada hu da chi anana ni age obani twa na ni anani raho mara hu sempa na me ken mintam kes obu o wa obebom paye san wo ko asole fie wo fa ha wo siniga obefie so a na kumem obefie na gedem na obefie na gedem ya wo ko bom paye nyame na obefie onfiu okay nyame na obefie wonye de etimi bua ma ware so sa empa bo wo ho na nso so no wo so collect wo ho no niema bi hu wade sa eso ko asoda bompaye tie mu hanyame adwen eso mu hwe wo mu kronfo kro nya hwe yere boyere do iratem to yere ho be preachi to yere ho o to yere ho eso be jan so da na ka so wo preachi amensu ebom okay ije nim se bia mpa bon na atimi ma ni nyina na eti mpa bon ko obebu o so betima ko jan so da mo ato nwomo kese aye mpa bo kese ye memfi flat na ma eso ni gusa de ensuo to wow eso manimbre fiehwe odu awuranya akopon problem bu okuro so se pa okuro ko kana edem ono okuro ni be se saso aso eso opie ya pepa na nim adanko dada adwe no okay adanko dada adwe okay because your be ya no de onim se wo ye kronkron sometimes omukro na na sometimes omutu ebi mu so fo e wa asore mu no se wo mehu ne de no wo mehu ne de na me de obetumfu amefa o obetumifu amefa okay so tete me hia futuo oh yeah me so me de bebo mbra nti obetumifu amefa na so wo so tu hofo o so fo bo obla bo wo fie okay me de obetumifu amefa me sorry me your ba me tia ware mu me kunu tete me de bi obo me de bi otete me egumani mu ase aware no mentina ho ana menyai edie no obo me bi se menya ne bone bia na obo me obi ani wo so obe wokunu ontimi nye wokunu bibi abra obema no sabio o wa adwene a anaze wonni adwene nti obabu ne yere saa for nothing okay so ebie ne wo bibi e wo ho me ka se edu na adwekura wo mane wo ne wona na do ho kame wo de ho kame na akada kinezima no da no we na da be okay so na vizo be yiska anya ne ya ebe ne ya no ba koma be ne ya be misika ngoto bibi a anya ne ya ebe ne ya na afia de be ne sa de ahwe se di sa enti no sa wo tete we bia na ifri wo suban ne mebi ti suban no e wo fie no ana bia be man ne ya sa de no me ka sei wo sori a wa dress yeah wa pie be man be fie kwa na oni ho oku wadamfo ekom de be mai kom de no wono na akwa wure jale kitia no aduane yo oba wa betena se okra de sabi o de wa bakra mpo no be man wo fie no de bia fa ne se be huhu se be man adidi okay cheda ko she kichi cheda ebusa se na bia be man na oba tamben
ne me ye faster ye aduane kakra ame ye di yedaka saa so oba nyansafo no sa and if a virtuous woman oba onim nyansa no sa until bi a be man because oh e bi akosoa me ba e no ni fie ni maye bibi kaka na me kra mpo no magya ubi okay so anase we anya obi kra oh me ba e ma keka bibi abom kra medi o ma menti no de pe kakra ubedie so enso no wie a e bia na so bia be men na fansa betumbi ni enya ye di o de di kakra so kokro sa ni bu ofu kra na osi akonwa ni mu a de wo ye enti no oh o de fansa betum kakra ma we de mpacha we de macha na mache e bia se ni se bo hu na afa na koma no kofom na koma na peja no kofom na kofom bo nse e ho no obedwen adwin bia he na adwenim ti ebufu na wo de wo ba na ode te ho no e be kofom na ode oba na se afa na ba ne nam so no so telephone sa na focus ebitimi dia telephone so 3 hours 5 hours na dey nyatama ne kunu mini bi nyatama ne yere wow abusia na me shirawo yegusu a yedi nkomo eye enkurahye sandumadie na ye ne mama delay u delay me a me delay ade azie na ehia if you delay me I will delay you ha na me na ehia yedi nkomo na ye nkomo yi asopa na me shirawo eye adwumadie bi a ye de bremu afi mu ni afi e ba nyina mu ewo Rich Praise TV ewo YouTube enkurahye sandumadie eno na yeti eno na echechire ye re na me o shirawo we de ye twa ngakra bi ye ba ye beto aso akwada hu dachi ananani aje obani twa nani anani raho mara hu sempa na miken mintam kes yo abusafo ye twa ngakra asaba eye nkrashe sadumadie ena eguso ye wosu ye ne maame delay a u delay me a me delay you ena share ne kasa iba mama na me shirawo amen ye pese egusa wo se wa bra bomu no wa ye obi bone pen oh me timi nche me mom de miminim se me nye obi bone oh yeah sure yeah na se bia ma ye obi bone de me timi hu se bia de e bia ne ya meye no simu umfa ba ma bia nsimu pen me mpe wa me nyu sika ni jeje ba ma sika di dwan no me mpe wa me nyu sika ni me sika na ehia me oh uye bi ma nya bi da mama uye bi me ntia me ka bia ho fese wa nya bi na make say eno na wo de be ha me na wo tie no santa so no ma santa se ma any ko from ma na asafo ma de ba ma me so woni sika enko o bua sika go no ti ba ma me ti asafo memories one dey go yes okay asafo memories ona me tena here one dey woni sika you don't go there obviously now I do that draw na bo say yes what mama and then my nice guys you know that's it do a bit now to do venture who say I'm not saying ma I'm go chom trouble ne bana fife to manager enye easy that Guinness your boss I don't know mama delay who delay me me delay too finally let me free ulenim oh and na me say me no me mpe wa me nyu sika ni wonderful because me na de ka tuyefo sa na ema no me ma me so tuyefo sa na ema no enti etimi kum wow ebo due kum ya akwada hu dachi ananani aje obani twa nani anani raho mara hu sempa na miken mintam kesye ya pese ebusa enfonso be mpa na waye no life mu a onim yi a enka wanye funso de ebia ni school wow ya no me me funso kese pa na me nim se me bi beba me na yesei wow so ente na me de bia me kachem enkrai se me ka enei ka me beye se wo mu a ka me face school ni agro kete ka me face school ni agro because se ka me hwe so ko school na me nim se me ye me ma me ne me papa
Tibi me sika di m'anim ntem. Tem. Me pedwadie ntem. Tem. So, enti no me no akoya se na me mfa me maame na me didwa ko sifia. Taxi to mase twem. Wow. Oh. Man ko school nyina ti na mtimi di me dwanye ska. Wow. Na me nyeska. Wow. So, ma fa me masem so nsimani so. Me na mani bre me dwadie ankasa. Wow. Na mani bre dwadie panti ma fa me masem nsimani so. Wow. Nti me tebia me kasa che enkura ne se me sramo me man ko school no. Nti e wo se mo yire mo ho na mo ko school no. Me sramo na mo mesi manan me ko school no hwe me. Na me school no man ti me anko bi ti na me bre e de hwe mo no. Na school no ye ko hwe maame mo. Say yeah, sabio obi oni o wa adwen de obo wo hu de o maame no pa abre ne ho. So I was say me so no makọ school edreti ana say makọ school menya nimdie ye adwuma say na was say me so me hwe me maame ne papa kopem say o mbewo e bebreye. So obo wo so woni adwen no no wo mfa ho kra wo mfa ho because ono mfa o sa de bo na kohibra kra. Wonderful. So what they wanna copy. Jade ama wonu hu abrabo no say. Any school no. Yeah, no pa de. Tika ba ya bofra bi mu a. Ka school ni de ka me fe ni agro. Ka me se sabo so say ya, ka me fe ni agro. Wonderful. Me fe ni agro kra. Wonderful. Wonderful. Na mi ase pa. Ti me se me hwe nkra me hwe so bi jeni me bi first school ho a. Ti me hwe ni pa ni say ya na makai ni me bi wo ma adwini me my jeme pa mi ni kasi am titie panti kam ko school direct la ho pa jai na to office b ewura ni yankopon yes na metwa me 7 yes and hello secretary please call him for me ewura ni enye onyame adwene ne nipa adwene sanity sanity mun di mu no sana na wo se ba no tire yankopon ase se ne da so ye chance for obaye ye pese wo hwa camera mai na afutuo bem pa na ubetimi ede ama wiase ene mrantie ensem a waka akire yi afutuo bem pa na ubetimi de ama yen a betimi aboa yen ahye obi nkran ensem a waka nyina na yeti nyina de but ye pese wo hwe camera mai na o kan bi echoye afutuo am pese mi tu mrantie ne mabaawa no so se ene mabaawa ne mrantie na mosisuo no mususu masika ni bre emra mafam wa yire wo ho eye wadwuma ne pe wusika se wo kostu ayiru kosuku kosuku ne bo degree ne dachi no etimi aboa wo dachi won ka se me maame ena ye mi sei me papa ne ye mi sei da bida wan ka se fa adwene se wo se mi kosku e wo se me ye adwuma me bre me ho ye madwuma yes me bre me ho ye madwuma pe mi sika na me de ye na fa se sika ni bre me yoku wo we e wo se me foso na me so me ko ye bi abra enya wan kasa wadwuma na ko ye sika duro e ko da na okro no ekoye ye emwa ti mesremo meba wane ne mrante a mosiso mesremo a de metimi aka kire mo ane se yiro ho ye adwuma yiro ho ko suku na hia wade na dachi no abesiu ye ana afa so emenipa ho mo okay oti we emenipa ho mo ti woni menipa okay ti menim wonim emenipa bua obi ho chi no bua no okay bua obi emfa ne de nipa ne ye se ne ho tan okay se ne ho nye tan emfa de nipa ne ye mesrem ya mo ntwi nipa memo na mo ma ne nipa afutuo na mo nka mo ho nko nipa ho se de mo so mo benya afutuo free enipa ho na dachi no etimi aboa mablabo ati de metimi aka kire mlante ne mabawa wonderful we dey am delay who delay me a me delay too I mean shiraw ipa abusia e da rade nyango pon asese na da so mobile dwumadi so encourage san dwumadie na me din e Deacon Richmond Dia I am Bremen Germany in fact dwumadie yi e beboa yen
afiwe mu ene afiwe ba nyina mu mesra wo se shema obi na unim ochina asem sanso na menim ochina asem unua bi epese okune hu unua bi pese ohye ne wakonfo unkura ahensem ebetima boa sa oni akro no ewiase amane nko a erinche na Yesu aba erinche na ewiase atwemako enti ohaw bi a unua bi komu no ya ware mu ya abusuo mu ye namfo mu enema biara ehye nipa bi so no unkura ahensem no ebetima agye onipa no etimesra wo say bomode so be subscribe to Rich Praise TV wo YouTube nyame adom yetwa sini so ho sini bebre ho a afiwe mu ni afi aba nyina mu ye betwa bebre ho bomode say wo be subscribe to Rich Praise TV na follow ye so wo Facebook Rich Movie Production wo Facebook follow ye ho na me onhiraw na onyo kese papa nyame adom a ye be say hia mama delay. God bless you. Amen. I say a friend was so to twins afro by. In fact, in someone Yamiana Moswa catch and Yanias be brave. And Yaso, Nami own shop papa, no no can send a foot to Sema, but the break. Obusia, I had a DBC, Yamiadama, Ebesai, Ationka. Bye bye.